Subscribe my channel Irfan Raza Arni. حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ محترم حضرات، بڑی پرنور محفل ہے یہ، بڑی بابرکت محفل ہے یہ۔ کیوں نہ ہو، اللہ والوں کے دربار میں بیٹھنے والا کتا شیروں پر بھی بھاری ہوا کرتا ہے۔ سچ فرمایا ہے اعلیٰ حضرت نے، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ محترم حضرات، محفل بڑی ہی بہتر ہے، اس لیے کہ سامعین بہت اچھے ہیں۔ میں عزت مآب علی جناب داروا سے تشریف لائے منظور بھائی سے گزارش کروں گا کہ آپ جب محفلوں میں سامنے بیٹھتے ہیں تو رنگت کچھ اور ہو جایا کرتی ہے، آپ پیچھے نہ آئیں، تھوڑا سامنے آ جائیں ہمارے، اس لیے۔ اور ساولی سے تشریف لائے ہمدرد قوم و ملت کہوں گا میں، الحاج نام اکثر بھول جایا کرتا ہوں، اس لیے کہ دوسرا نام ہے ہمارے حاجی صاحب کا، جس سے بہت زیادہ شور سے الحاج ببو بھائی، الحمدللہ۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان لوگ ایسا نہیں ہے، ایسا مت سمجھیے گا کہ یہ دو چار کیوں بلائے جا رہے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ والے جن کا انتخاب کر لیتے ہیں تو اللہ والوں کے غلام بھی ان کا انتخاب کر لیا کرتے ہیں۔ الحمدللہ یہ وہ لوگ ہیں۔ ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، انشاءاللہ تقریر سے پہلے ایک شعر آپ کو سناتا ہوں۔ عرفان بھائی توجہ دیجیے، آپ جلدی سمجھیں گے شعر کہ ویران کتابوں کے میں ورق نہیں الٹتا، ویران کتابوں کے میں ورق نہیں الٹتا، پڑھتا ہوں وہی جو چہرے پہ لکھا ہوتا ہے۔ ویران کتابوں کے میں ورق نہیں الٹتا، پڑھتا ہوں وہی جو چہرے پہ لکھا ہوتا ہے۔ آئیے اس سے پہلے دیکھیے، آج انشاءاللہ صوفیانہ کلام بہت زیادہ پڑھا گیا ہے، اور یقین جانیے کہ یا تو صاحب مزار کا یہ فیض سمجھیے، میرا بھی تھوڑا سا ذہن اسی طرف جا رہا ہے۔ انشاءاللہ آج عشق و محبت اور تصوف کی بات ہوگی اور اسی پر کلام ہوگا۔ ایک مرتبہ آپ نبی کی بارگاہ میں جھوم کر درود پاک پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا سفینا، تھوڑی سی آواز بڑھا دو، بہت دب رہی پڑی۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہندوستان ہی نہیں، پوری دنیا میں اپنے جلوے بکھیرنے والے، اپنے چہرے کے رنگت کو دکھا کر کافروں کو کلمہ پڑھوانے والے سرکار مفتی اعظم ہند کی زندہ کرامت، علماء کی دستار، دنیا جن کو علامہ اختر رضا خان ازہری تاج الشریعہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ صرف ایک شعر تاج الشریعہ کا علماء کے حوالے سے۔ الحمدللہ جو لوگ دارالعلوم غوث الورا کی کسی بھی طریقے سے مدد کرتے ہیں، دعاؤں بھی یاد رکھتے ہیں، انہوں نے یہ دیکھ لیا ہوگا کہ جو پیسہ انہوں نے دارالعلوم میں خرچ کیا ہے، الحمدللہ یہ سارے لوگ جو مائک پر کھڑے ہو رہے ہیں وہ آپ کے دارالعلوم سے ہی فارغ ہیں۔ حضور تاج الشریعہ کا ایک شعر علماء کے حوالے سے انشاءاللہ طبیعت باغ ہو جائے گی، اور یہیں سے انشاءاللہ اپنی گفتگو کو شروع کروں گا۔ کہیں آپ کے ذہن میں یہ نہ چلا جائے کہ موڈ بہت زیادہ اچھا دکھ رہا، کہیں لمبی تقریر ہو جائے۔ لمبی تقریر کرنا میں نے سیکھا ہی نہیں ہے الحمدللہ، اس لیے کہ نہ مجھے لطیفے آتے ہیں، نہ مجھے چٹکلے آتے ہیں، نہ مجھے ہنسانا آتا ہے۔ ہاں، غم مصطفیٰ میں بیٹھ کر محفلوں میں رونا ضرور آیا کرتا ہے۔ ہنسانا اپنی جگہ ہے، رلانا اپنی جگہ ہے، ہنسنا
کسی بھی طریقے سے شریعت میں جنت کا راستہ نہیں لے جاتا ہے، لیکن غم مصطفیٰ میں بہنے والا آنسو ضرور جنت کے دروازوں کو کھول دیا کرتا ہے۔ تو حضور تاج الشریعہ کا ایک شعر، پیا کو جو بھائے اختر، پیا کو جو بھائے اختر وہ راگ اچھا ہے، اور پیا کو جو نہ بھائے وہ راگنی اچھی نہیں۔ بالکل نہیں سمجھے ہوں گے، اس لیے کہ بہت اونچا شعر، اس لیے کہ جیسا عالم ویسا سوال، ویسے جواب، ویسا ہی سب کچھ فن۔ یہ بولنے والا کوئی دنیا کا عام عالم نہیں ہے، خدا کی قسم یہ بولنے والا وہ عالم ہے کہ وقت کے بڑے سے بڑے مفکر نے اپنی دستار جس کے قدموں میں رکھتی، اسی کا نام تاج الشریعہ ہے۔ آئیے میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوا چلوں، آپ نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ جو پیا کو بھائی اختر، مطلب کیا ہے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے مریدوں، جو تمہیں پیر کو اچھا لگ رہا ہے وہ کرو، پیر کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ ایک مرید کے اوپر ضروری ہے کہ وہی کرے جو اس کا پیر بتا کر چلا گیا ہے۔ آئیے اسی شعر پر ایک تاریخ میں نام آتا ہے، ہندوستان کے اندر صوبہ گجرات کے اندر ایک شہر ہے، شہر کا نام احمد آباد ہے، اور احمد آباد کے اندر ایک ولی کے چرچے ہیں، ایک ولی کامل ہے جس کو دنیا موسیٰ سہاگ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے یاد کیا کرتی ہے۔ آئیے میں آپ کے سامنے ایک چیز ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، ایک طرف موسیٰ ہے، دوسری طرف سہاگ ہے، ایک طرف موسیٰ ہے، دوسری طرف سہاگن ہے۔ دنیا جانتی ہے کہ سہاگ کا تعلق کس سے ہوا کرتا ہے، سہاگن کس کو کہا جاتا ہے؟ حضرت موسیٰ ہے، اپنے وقت کے بہترین جید عالم دین ہے، حضرت موسیٰ ہے، ایک بڑی درسگاہ میں بیٹھنے والے، بڑی بڑی کتابیں پڑھانے والے ہیں۔ لیکن ایک بات میں جملہ دے رہا ہوں، واقعہ بیان کرنے سے پہلے، اللہ والوں کی بارگاہ میں جب بھی آنا تو مزاج کو نرم کر کے آنا، زمال کو سنبھال کے آنا، ایمان کو سنبھال کے آنا، دل کو تھام کر آنا، اس لیے کہ یہاں سخت مزاجی سے کام نہیں چلتا ہے، یہاں نرم مزاجی سے کام چلا کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ سہاگ کب بنے یہ بعد میں بیان کروں گا، اس وقت کی بات بیان کروں جب یہ وقت کے عالم ہے۔ اور میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوا چلوں، دلی شہر ہے، دلی کے اندر ایک شخصیت رہتی ہے، دنیا جنہیں محبوب الہی کے نام سے یاد کیا کرتی ہے، حضرت محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ اکبر، ہندوؤں کا ایک تہوار چل رہا ہے ہندوستان کے اندر، ہندو دھرم سے جو لوگ تعلق رکھتے ہیں ان کا ایک تہوار ہے دیوالی کا تہوار، بڑا ہی مشہور تہوار ہے ان کا، یہی تہوار چل رہا ہے۔ حضرت کی جہاں پر خانقاہ ہے، حضرت کی جہاں پر بارگاہ ہے، حضرت کا جہاں پر مزار ہے، وہیں پر سامنے ایک ہندو گھرانہ رہتا تھا۔ ان لوگوں نے دیے جلائے اور جلانے کے بعد تھالی میں سجائے، اور سجانے کے بعد آ کر حضرت کی بارگاہ میں انہوں نے دیوں کو پیش کر دیا ہے۔ دنیا جانتی ہے ہندو دھرم کے ماننے والے جو لوگ ہیں ان کا ایک مذہب ہے دیوالی، اس میں چراغا کرتے ہیں۔ چراغا کا مطلب یہ ہے کہ وہ دیے جلایا کرتے ہیں۔ انہوں نے عقیدت کے ساتھ ان کے لحاظ سے اپنے گھر میں دیے جلائے، اور جلانے کے بعد وہی دیے جلا کر وہ بارگاہ نظام الدین میں وہاں کی عورتیں حاضر ہو گئی، وہاں دیوں کو رکھ دیا جو ان کے دھرم کے لحاظ سے جائز تھا، جو وہ کر رہی تھی۔ اتنے میں مولانا موسیٰ صاحب آ گئے جو بعد میں سہاگن بنیں گے، جو بعد میں موسیٰ سہاگ بنیں گے۔ ابھی عالم ہے، ابھی مولانا ہے، آ گئے، اور انہوں نے جب دیکھا محبوب الہی کی بارگاہ ہے، ہندو عورتیں ہیں وہاں چراغ جلا رہی ہیں، آپ کو جلال آ گیا، اسلام کے خلاف کام ہو رہا ہے، شریعت کے خلاف کام ہو رہا ہے۔ انہوں نے اس تھالی میں پیر مار دیا، جتنے چراغ جل رہے تھے سارے کے سارے چراغ ادھر ہو گئے، کوئی ادھر چلا گیا، کوئی ادھر چلا گیا۔ جس طریقے سے تھالی کے چراغ ادھر چلے گئے، ویسے ہی چراغ جلانے والی عورتیں بھی ادھر چلی گئی، لیکن دل سب کا ٹوٹ گیا، محبتیں سب کی ٹوٹ گئی، عقیدے سب کی ٹوٹ گئے، سب چلے گئے، ماننے والے بھی چلے گئے، اور وہاں نہ ماننے والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی چلے گئے۔ لیکن آؤ آگے بڑھو، یہی حضرت موسیٰ ہے۔ تھوڑے دن کے بعد یہ حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے، پہنچ گئے مکہ، خانہ کعبہ کا طواف کر لیا، مینا مزدلفہ میں سب کچھ کر لیا، اور طواف کرنے کے بعد
खाने काबा का मुकम्मल हज करने के बाद अब ये जा रहे हैं मदीना मुनव्वरा के लिए। और जब ये मदीना में दाखिल होने से पहले एक मकाम आता है जिसको दुनिया जो हाजी है वो जानते होंगे, बीरे अली कहते हैं। बीरे अली वो मकाम है कि जब मदीने से मक्का आदमी जाता है तो यहीं पर इहराम को पहन कर जाया करता है। अल्लाह अकबर। लेकिन ये मक्का से मदीने चले हैं और जब मदीने आए बीरे अली पर सो गए। रात की नींद है, रात का सन्नाटा है, पूरा काफिला सो रहा है। हजरत मूसा है, हजरत मूसा के ख्वाब में अल्लाह के नबी तशरीफ लाए और लाने के बाद कहते हैं मूसा यहीं से वापस हिंदुस्तान चले जाओ, मदीने में आने तुम्हें इजाजत नहीं है, मदीने में तुम दाखिला नहीं ले सकते हो, मदीने में नहीं आ सकते हो। इतना कहना था। हजरत मूसा की आंख खुली और जैसे ही आंख खुली उस महफिल के अंदर अल्लाह का एक बुजुर्ग भी था, वहां फौरन गए, पैरों को तोड़ कर अदब से बैठ गए। बैठने के बाद कहते हैं हुजूर एक मसला पेश आया है। कहो क्या बात है? कहा मैंने ख्वाब में देखा है अल्लाह के नबी तशरीफ लाए हैं और मुझसे कह रहे हैं मूसा दुनिया का बड़ा सा बड़ा पापी मेरे दरबार में आएगा, लेकिन तू आलिम होकर मेरे दरबार में आ नहीं सकता है, मदीने की सरहद में दाखिल नहीं हो सकता है। अल्लाह वाले ने कहा मूसा जो मुस्तफ़ा ने कहा है मैं भी सुन रहा था, मुस्तफ़ा को देख रहा था। हजरत मूसा कहते हैं ऐ अल्लाह के वली ये तो बता दे आखिर क्या वजह है, कौन सी कमी हुई है, मेरे आका मुझसे नाराज हो गए हैं, क्या वजह है? अल्लाह अकबर। हजरत मूसा से उस वली कामिल ने कहा है मुस्तफ़ा इसलिए नाराज हो रहे हैं, दिल्ली में मुस्तफ़ा के गुलाम को तो नाराज करके आया है, दिल्ली में नाम निजामुद्दीन को तो नाराज करके आया है। अल्लाह अकबर। मूसा कहते हैं मैंने कैसे नाराज कर दिया? सुबह को दरबार में हाजिर होता हूँ, जोहर की नमाज के बाद हाजिर होता हूँ, मगरिब की नमाज के बाद हाजिर होता हूँ, हर वक्त महबूब इलाही की बारगाह में रहता हूँ, मैंने कैसे नाराज कर दिया है? वो वली कामिल कहते हैं याद कर उस वक्त को, याद कर वो घड़ी, याद कर वो लम्हा कि जब हिंदू धर्म की कुछ औरतें चिराग लेकर हजरत निजामुद्दीन की बारगाह में आई थी, अकीदतों के फूल लेकर, मोहब्बतों के फूल लेकर, जब वो अपना नजराना पेश कर रही थी तो उन्हें पैर की ठोकर से उनके चिरागों को धक्का मार कर बुझा दिया था। और जिस दिन तूने निजामुद्दीन के अकीदतमंदों का दिल ठुकरा दिया है उसी दिन से मदीने वाले आका ने तेरे से दिल को टुकड़े टुकड़े कर दिया है। सबके लिए इजाजत है सुन ले, मगर मदीने में तेरे लिए इजाजत नहीं है, तू मदीने में दाखिल नहीं हो सकता, मेरी गुस्ताखी माफ नहीं हो सकती, मेरी बेअदबी माफ नहीं हो सकती। अल्लाह वाले ने कहा है ये मुस्तफा है, इतने जलाल में है, अगर तू मदीने में दाखिल हो गया तो कोई ना कोई कहर जरूर टूट जाएगा, तेरे लिए बेहतरी ये है कि तू अभी वापस चला जा। हजरत मूसा है, अल्लाह को अकबर, मदीने में हाजिरी नहीं हुई, हिंदुस्तान आ गए और हिंदुस्तान आने के बाद आइए मैं आपको दिल्ली ले चल रहा हूँ जहाँ पर आज बदअकीदों का मरकज बना हुआ है। हजरत मूसा के जमाने में वो बदअकीदों का मरकज नहीं था बल्कि एक छोटी सी पहाड़ी थी, वहाँ पर बैठे और बैठने के बाद कहते हैं निजामुद्दीन तुम क्या राजी हुए, तुम क्या नाराज हुए? नबी नाराज हो गए हैं और नबी नाराज हो गए हैं तो खुदा नाराज हो गया है। अब तुमको राजी करने का तरीका क्या है? आखिर तुमको कैसे राजी किया जाए? अभी बैठे ही थे, अपने जहन में सोच रहे थे, उधर से अल्लाह का एक मजदूर वली आया, अल्लाह अकबर, वो जो दुनिया को गाली देता था वो वली आया। आने के बाद कहता है मूसा क्या सोच रहे हो? कहा ये सोच रहा हूँ निजामुद्दीन को कैसे राजी करूँ। कहा राजी करने का तरीका ये है, जिस वक्त जैसे नाराज किया था वैसे ही राजी करने का तरीका। कहा राजी करने का तरीका क्या है? उठे मूसा और उठने के बाद हाथों में पहले चूड़ियां पहन ली और चूड़ियां पहनने के बाद अपने सर पे रुपट्टा ओढ़ा और रुपट्टा ओढ़ने के बाद एक थाली ली और थाली के अंदर चिराग रोशन किए। पहले मूसा आलिम थे, अब मूसा एक औरत के लिबास में निजामुद्दीन की बारगाह में जा रहे हैं और कहते हुए जा रहे हैं, जमाना सुनिए, जमाने को ये दर्श देते हुए जा रहे हैं, इल्म अपनी जगह है, इल्म का वकार अपनी जगह है, अल्लामा होना अपनी जगह है, मुफस्सिर होना अपनी जगह है, अल्लाह वालों के गुलाम बनकर जाना ये अपना मकाम हुआ करता है। या रसूल अल्लाह।
अब एक औरत की शक्ल में जा रहे हैं और जब करीब में गए कानों में आवाज आई, पहले यहाँ नहीं पहले वहाँ जाओ। हिंदू धर्म के घर पर जिन औरतों के दिल को तुमने तोड़ा था, जिनकी मोहब्बतों को तुमने तोड़ा था। वक्त के अल्लामा होना आसान है, वक्त का मौलाना होना आसान है, लेकिन एक दीवाना बनकर अल्लाह वाले की बारगाह में हाजिर होना बहुत सख्त मामला है। आप हथेली पर आप अपने हाथों पर थैली लिए हुए हैं, चिराग जल रहे हैं, हिंदू धर्म के घर के सामने खड़े हैं। खड़े रहने के बाद ये नहीं कहा था ये लोगों, बल्कि ये कहा था निजामुद्दीन के मानने वालों सामने आओ, निजामुद्दीन के मानने वालों सामने आओ। औरतें निकल कर आई, औरतों का झुरमुट पीछे पीछे है और मर्द से जो औरत की शक्ल लेकर चला है वो औरतों का सरदार बनकर चल रहा है। चेहरे पर घूंघट पड़ा हुआ है। निजामुद्दीन की बारगाह में चिराग जला के रख दिए और कहने लगे, हुजूर मेरी गुस्ताखी माफ हुई कि नहीं हुई, हुजूर मेरी बेअदबी माफ हुई कि नहीं हुई। अंदर से आवाज आई, ऐ लोगों सुनो, ऐ मूसा, मैंने तुझे इसलिए बेइज्जत नहीं किया है कि जमाना ये देखे किसी आलिम को बेइज्जत किया जा रहा है, मगर मैं तुझे ये बता रहा था मेरी बारगाह वो है जहाँ नरमी से काम लिया जाता है, जहाँ सवाल नहीं ढूंढे जाते हैं, मोहब्बत का खजाना लुटाया जाया करता है। आज अपने आप को इल्म वाले कहलाने वाले बदतमीज जब दरगाहों पर आते हैं, वहाँ ये हो रहा था, वहाँ वो हो रहा था, वहाँ वो हो रहा था। अब तू फातिहा पढ़ने के लिए आया है कि लोगों के सीने में झांकने के लिए आया है? वहाँ औरतें थी, नाच रही थी, वहाँ डांस हो रहा था। अरे जो 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 कर रहा है उसको सजा उसकी मिलेगी। तू अदब के साथ आया है, फातिहा पढ़ के अपने साहिब मजार से फैज हासिल कर ले। आओ मैं आपके सामने याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, हिंदुस्तान में कौन नहीं आया है और कौन जलवाबार नहीं हुआ है। जिंदगी के दो लम्हे होते हैं, एक जिंदगी वो होती है इंसान दुनिया में चलता और फिरता है, एक जिंदगी वो होती है जो कब्र के अंदर आराम किया करता है। आओ मैं आपके सामने आज करूं, आज एक उर्स चल रहा है, ये उर्स में कौन नहीं आएगा और कौन आएगा उसको देखने के लिए आंखों की जरूरत है। चलो इन्हीं महबूब इलाही की बारगाह में चलते हैं। हजरत शाहजहां की बेटी है, हजरत आलमगीर औरंगजेब की बहन है, दुनिया जहां आरा के नाम से याद किया करती है। रात के सन्नाटे में दिन में कभी आपने हाजिरी नहीं दी है, इसलिए कि वहां पर मर्द रहा करते हैं। रात के सन्नाटे में हजरत जहां आरा है, एक शहंशाह की बेटी, एक शहंशाह की बहन, कितने वकार की वो औरत होगी। मगर मेरी माँ और माहें जो बैठी हुई याद रखें, दिन में मजार पर इसलिए नहीं आती थी। दुनिया ने पूछा था जहां आरा दिन के उजाले में क्यों नहीं आती हो, तो आपने कहा दिन के उजाले में मर्द आते हैं, रात के अंधेरे में पर्दे के साथ औरतें आया करती हैं। हम अपनी अकीदत को निछावर करने के लिए आए हैं। जहां आरा आया करती थी और जहां आरा आने के बाद एक ही जुमला कहती थी, निजामुद्दीन मैंने सुना है बड़ा पावर है तुम्हारे अंदर, निजामुद्दीन मैंने सुना है बड़ी ताकत है तुम्हारे अंदर। अगर पावर है तो बगदाद की गलियां मुझे दिखा दो, शहंशाह बगदाद से मिला दो, मैं भी देख लूं एक मर्तबा गौसे आजम का चेहरा कैसा है, आपकी आंखें कैसी हैं। अल्लाह को अकबर, यही सजा लगाती रहती थी। सारी दुनिया पूछती थी जहां आरा रात के सन्नाटे में कहाँ जाती हो? महबूब इलाही की बारगाह में जाती हूँ। किस लिए जाती हो? बगदाद के शहंशाह को देखने के लिए जाती हूँ, ये मुराद पूरी होगी। हजरत जहां आरा ने कहा था आलमगीर औरंगजेब की बहन है, शरीयत की पाबंद है। कहने लगी क्यों नहीं, जो लोग पत्थरों से पानी का चश्मा निकालने की ताकत रखते हैं, क्या वो पर्दों को हटाने की ताकत नहीं रखते हैं? अल्लाह को अकबर, यही जहां आरा है एक मर्तबा बैठी हुई है। अचानक क्या देखती है, दो बुजुर्ग आए और आने के बाद खड़े हो गए। जहां आरा की बारगाह में जहां आरा बैठी हुई है, दो बुजुर्ग खड़े हैं। एक बुजुर्ग ने पूछा जहां आरा क्या बात है, यहाँ क्यों आती हो? कहा आने का सबब ये है, आने का मतलब ये है, मैं गौसे आजम बगदाद का चेहरा देखना चाहती हूँ, मैं उनकी जियारत करना चाहती हूँ। वो बुजुर्ग हंस के कहने लगे अगर मैं यही जियारत करवा दूं, ज़हे नसीब अगर यहाँ जियारत हो जाए, ज़हे नसीब अगर यहाँ जियारत हो जाए। इतना कहना था। कहने के बाद वो
वो कहने के बाद वो बुजुर्ग कहने लगे मेरी बगल में देखो। जब बगल में देखा, कहा देख रही हो कौन खड़े हैं? कहा पहचान तो नहीं रही हूँ। कहा इनका नाम निजामुद्दीन महबूबे इलाही है जिस कब्र पर तुम बैठी हो। इनको मुर्दा कहने वालों सुनो, तुम मुर्दा करते रहोगे, तुम मुर्दा लिखते रहोगे, मगर कुर्बान जाओ इमाम इश्को मोहब्बत पर। वली तो वली, लोगों ने नबियों को मुर्दा कह दिया। आला हजरत का कलम उठा तो आला हजरत ने कहा मुर्दा बोलने वाले सुन, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, आओ आगे बढ़ो। वो हजरत जहां आरा कहती है कि जब उन बुजुर्ग ने कहा कि ये निजामुद्दीन है, तो निजामुद्दीन ने मुस्कुरा कर कहा जहां आरा क्या देखना चाहती हो? कहा सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी के। कहा जो दाईं तरफ बात कर रही, नहीं का तो नाम अब्दुल कादिर जिलानी है। अल्लाह को अकबर। सोचो तो जरा सही, हिंदुस्तान का वो मकाम है, हिंदुस्तान की वो धरती है, हिंदुस्तान की वो सरजमीन है कि जाहिरी जिंदगी में नहीं बातिनी जिंदगी में गौसे आजम ने यहाँ अपने कदमों को रखा है, इसको बाफैज किया है। अब आइए एक अफसोस के साथ मैं बात अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ, यहीं पर अपनी गुफ्तगू को खत्म कर दूंगा। बड़े अफसोस की बात है, उलमा जानते हैं ये दरगाहों पर चादरें चमक रही हैं, ये किसकी देन है? ये फूल चढ़ रहे हैं, ये किसकी देन है? ये मजमे लग रहे हैं, ये किसकी देन है? दुनिया जानती है इमाम अहमद रजा के कलम की ये ताकत है कि जो मज़ारों की खुशहाली आज भी बाकी है। दुनिया चादरें छीन रही थी, दुनिया गागरें छीन रही थी, दुनिया मज़ार से फूलों को नाजायज करार दे रही थी। इमाम अहमद रजा खान है वही आज खादिम, वही आज दरगाहों के खादिम जो आला हजरत के नाम पर अगरबत्ती बेच के खा रहे हैं, लोबान बेच के खा रहे हैं, चादरों के साए से चल रहे हैं, वही आला हजरत से दुश्मनी करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या आपने नहीं देखा? दुनिया देख रही है, अजमेर के अंदर सारे जमाने ने देख लिया। आज नहीं, एक नहीं, हजारों वीडियो बनाकर उन्होंने डाल दिए हैं। दुनिया उनको खादिम समझ रही थी। हकीकत यह है कि खादिम के लिबास में इनसे बड़ा कोई डाकू हिंदुस्तान के अंदर नहीं है। अगर आपको बुरा लगे, आइए मैं आपके सामने चीज अर्ज कर रहा हूँ। ये क्या जाने आला हजरत क्या चीज है, इसलिए कि इन्होंने लोवान बेचा है, इन्होंने अगरबत्ती बेची है, इन्होंने अपनी दुकानें चलाई हैं, इसीलिए नहीं जानते हैं आला हजरत का मकाम वो है। अल्लाह को अकबर। आला हजरत का मकाम ये आजकल जाली नकली पीर, ये जाली खादिम क्या बताएंगे? आला हजरत के मकाम को पूछना है तो खुद हिंदुस्तान के राजा मोइनुद्दीन ख्वाजा से पूछो तो वो बताएंगे कि मेरे आला हजरत का मकाम क्या है। ये कहते मुस्तफ़ा जान रहमत सलाम नहीं पढ़ने दिया जाएगा, मगर तुम्हारा अकीदा तुम्हारी जगह है। यहाँ पर जो महफिल में बैठे हुए लोग हैं हिंदुस्तान के अंदर, दरगाहों पर जो आने वाले दीवाने हैं, वो तो ये कहते हैं तुम क्या कह रहे हो कि तुम सलाम नहीं पढ़ने दोगे? अरे हमारा अकीदा ये है जमीन पर जिंदा है तो भी सलाम पढ़ेंगे, और कब्र में जाएंगे तो मुस्तफ़ा का सलाम पढ़ते हुए जाएंगे। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से सरकार सैयदी पेंटर बाबा, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। और आप ये सोच रहे हैं कि जुमला याद आ गया है, जहां हम लोग बैठे हुए हैं, यहीं पर जिस मजार पर बैठे हुए हैं, साहिब मजार के पहले मुरीद भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। उन्हीं के हवाले से एक जुमला मैं आपको दे रहा हूँ। दुनिया भर में हमने ही अकीदा नहीं दिया है। आइए मैं आपके सामने अर्ज करता हुआ चलो, यही साहिब मजार है। अपने मुरीद का हाथ पकड़ कर कहने लगे, अरे अब्दुल रहीम मेरी कब्र को इतना गहरा करना, इतना गहरा करना, इतना गहरा करना। अरे इसी का तो नाम अकीदा आला हजरत, मसलके आला हजरत है, जो हमारा कंबल पोश दे रहा है, जो हमारा सोना पीर दे रहा है, जो हमारा दादा हयात कलंदर दे रहा है, जो शहंशाह नागपुर का दे रहा है, जो बैठकर दुनिया को पेंटर बाबा बता रहा है, उसी का नाम मसलके आला हजरत है। वो क्या मसलके आला हजरत है? अब्दुल रहीम सुनो, मेरी एक वसीयत है। कहने लगे क्या वसीयत है? कहा वसीयत ये है मेरी कब्र को इतना गहरा करना, इतना गहरा करना कि
کہ میں آسانی سے کھڑا رہوں, میرے سر پر کوئی چیز نہ ٹکرائے. جب انہوں نے یہ پوچھ لیا حضور اس لیے کس لیے آخر قبر کو اتنا گہرا کیا جائے, تو پینٹر بابا نے یہ کہا تھا کہ عبد الرحیم تمہیں یہ عقیدہ معلوم نہیں ہے, کیا اسلام کا یہ طریقہ معلوم نہیں ہے کہ جب مومن قبر میں جاتا ہے عبداللہ کا لاڈلہ وہاں تشریف لایا کرتا ہے. قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے, قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے. جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا ہے اور یہی جملہ میں آپ کو دے رہا ہوں. تو پینٹر بابا نے کہا تھا عبد الرحیم کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میں جب قبر میں جاؤں گا تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں اکیلا رہوں گا؟ ارے قبر میں جب میرے آقا آئیں گے تو یہ خادم کھڑے رہ کر پڑے گا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام, شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام. درگاہوں پر بیٹھ کر لوبان بیچنے والوں تم کیا جانو مصطفیٰ جان رحمت کے سلام کی کتنی قدر ہے. دنیا میں جس سلام کا ڈنکا بج رہا ہے اسی کو تو سلام اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے. دنیا میں جس عقیدے کا ڈنکا بج رہا ہے اسی کو تو مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے. اگر چادر ہے اسی کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے, فاتحہ ہے اسی کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے, شیرینی ہے اسی کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے. خدا کی قسم مسلک اعلیٰ حضرت قائم ہے تو درگاہوں کی بہاریں قائم ہے. اعلیٰ حضرت کے خون کا قطرہ قطرہ عظمت اولیاء کے لیے قربان ہو گیا ہے. اعلیٰ حضرت کے خون کا قطرہ قطرہ غلامیت میں چلا گیا ہے اور اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہی درس دیا ہے. اے لوگوں سنو, دنیا کا نظام چلتا ہے تو مزاروں کے بھروسے سے چلا کرتا ہے. یقیناً عالم وہ ہے جو نائب رسول کہلاتا ہے, جو اللہ کے نبی کا وارث کہلایا کرتا ہے. اس کا کام ہے لوگوں کے دماغوں کو اچھا کرنا, ان کا کام ہے لوگوں کے دلوں کو اچھا کر دینا. اور الحمدللہ وہی جماعت کامیاب ہے جس کا دماغ بھی اچھا ہے, جس کا دل بھی اچھا ہے, اور اسی قوم کو مذہب اہل سنت کہا جاتا ہے. اللہ ہمیں اسی ایمان پر برقرار رکھے. ہمارے ہاتھ میں ایک طرف قرآن ہے, دوسری طرف ہمارا نبی ہے. ہمارے ہاتھ میں ایک طرف آل وقت کا عالم ہے تو دوسری طرف اللہ کا دیا ہوا ولی کامل ہے. اگر یہ سلامت ہے تو گاڑی اچھی چلتی رہے گی. تھوڑی دیر کے لیے گاڑی کے پہیے سلامت ہے تو گاڑی اچھی ہے, اور گاڑی کا پہیہ پنچر ہو گیا تو گاڑی بیکار ہے. ٹو ویلر پہ چلنے والا ہر انسان جانتا ہے. اس لیے انہی کے دادا پیر کے ایک نسبت سے میں آپ کے سامنے عرض کر دوں, اس کے بعد اپنی بات کو ختم کر دوں. یہ بھی مجھے یاد آ گیا انہی کا فیض ہے. دنیا ان کے دادا پیروں میں حضرت وارث پاک کو کہتی ہے. کون وارث پاک ہے؟ اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت کا زمانہ وارث پاک کا زمانہ ایک ہی ہے. چند لوگ گئے اور لوگوں کو بڑا مزہ آتا ہے, اور جانے کے بعد کہنے لگے بڑا مزہ آتا ہے لوگوں کو, یہ عالم بڑا ہے, وہ مولانا بڑا ہے, وہ امام بڑا ہے, یہ مزار بڑا ہے, وہ مزار بڑا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے سب سے بڑا تو ہے, اسی لیے تو فیصلے سب کو دے رہا ہے. یہ بڑا ہے وہ چھوٹا ہے. ارے سن, یہ تیرے عقل کی بات ہے, یہ تیرے عقل کا خمار ہے. اللہ جانے کون بڑا ہے, یہ رب کے فیصلے ہیں. کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے. مگر آؤ میں آپ کے سامنے عرض کروں. چند لوگ گئے, وارث پاک بیٹھے ہوئے تھے مریدوں میں, کہنے لگے سرکار یہ بتائیے اس وقت اعلیٰ حضرت کا ڈنکا بج رہا ہے, اعلیٰ حضرت بڑے ہیں یا تم بڑے ہو؟ اللہ کو پر پہنچ گئے وہاں فتنے کے لیے, اور یہ زمانے کا دستور ہو چکا ہے فتنہ برپا کرنے کے لیے. میں تو اپنے شاگردوں سے بھی یہی کہوں گا, آج بات یاد آ گئی, کبھی ان مسئلوں میں مت پڑنا, یہ بڑا ہے وہ چھوٹا ہے, بس تم اتنا سیکھ لو. اگر اپنے استادوں کا ادب کر لو گے تو انشاءاللہ سب سے بڑے دنیا میں تم کہلاؤ گے. با ادب با نصیب ہوا کرتا ہے, بے ادب بے نصیب ہوا کرتا ہے. وہ اور مولانا ہوں گے جو اپنے شاگردوں کو یہ درس دیتے ہوں گے, ہمارے تعریفوں کے ڈنکے پیٹے جائیں, ہمارے لیے یہ نعرے بھرے جائیں. میں تو اپنے ماننے والوں سے یہی کہوں گا کہ کبھی بھی یاد کر لینا تو اس طریقے سے یاد کر لینا کہ تم نے ہی یہ کہا ہے میں عطائے کمبل پوش ہوں, اور میں یہ کہتا ہوں کہ میں عطا ہی نہیں بلکہ ان کے در کا ایسا فقیر ہوں جو یہ کہتے کہتے مر جاؤں گا. میں جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا. تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا,
बारिश पाक की बारगाह है, वहाँ लोग बैठे हुए हैं। हजरत आप बड़े हैं या आला हजरत बड़े हैं? हजरत ने मुस्कुरा के इरशाद फरमाया, ये बताओ गाड़ी को किस चीज की जरूरत होती है? कहने लगे पहिए की जरूरत होती है। कहा टू व्हीलर को 2 पहिए की जरूरत है? कहने लगा हाँ, 2 व्हीलर को 2 पहिए की जरूरत है। कहने लगे सरकार मुस्कुरा के, अच्छा ये बताओ गाड़ी चलेगी कब? कहा दोनों पहिए सही होंगे। ये बारिश पाक कह रहे, मेरी तुकमीनी नहीं है, बारिश पाक कह रहे हैं। तो वो मुरीद कहने लगे हाँ सरकार, अगर पहिए सलामत है तो गाड़ी सलामत है। तो आप मुस्कुरा के इरशाद फरमाते हैं, बड़े और छोटे के चक्कर में मत रहो। बात ये है, एक शरीयत है, दूसरी तरीकत है। एक शरीयत है, दूसरी तरीकत है। कहा समझे? कहा नहीं समझे। कहा सुन, इस्लाम के 2 पहिए हैं, एक का नाम शरीयत है, दूसरी का नाम तरीकत है। अहमद रजा भी सलामत है और बारिश भी सलामत है तो गाड़ी चलती रहेगी। और अगर पहिया या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहू अकबर। अब मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ, वारिस पाक से बड़ा कोई मजलूम नहीं है हिंदुस्तान के अंदर। अल्लाह अकबर। वारिस पाक ने ये बता दिया है, अरे ढोंगी पीरियों सुनो, तुम जो ये कहते हो बड़े बड़े बार रखा कर, 12 अंगूठियां पहन कर इस्लाम की धज्जियां उड़ाने वाले पीरों, तुम जो ये कहते हो मौलाना क्या चीज है, मदरसे क्या चीज है, ये मौलाना लोग क्या जाने, ये इमाम क्या जाने। इसका मतलब है तू ही कुछ नहीं जाने, या तो तू वारिस पाक से बड़ा हो गया है या तू कुछ बेवकूफ बन गया है। सुन, मेरे वारिस का ये ऐलान है, शरीयत का मकाम अपनी जगह है, तरीकत का मकाम अपनी जगह है। दोनों मिलेंगे तो इस्लाम का डंका दुनिया में बजता हुआ नजर आएगा, और अगर दोनों फट जाएंगे तो ये समझो इस्लाम की कश्ती कहीं डूबती हुई नजर आएगी। अल्लाह सलामत रखे। हमसे ये पूछते हो मौलाना लोग ये वली क्या, ये फकीर लोग क्या करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम उस इमाम अहमद रजा के मानने वाले हैं जिसने हमें ये सिखाया है, अगर वाकई में कोई अल्लाह का वली है तो उसका जूता ही नहीं, उसके जूते में लगने वाली रेत और धूल भी हमारी आंखों का सुरमा बनकर चमका करती है। हम वो उलमा हैं, इल्म की बदौलत नहीं, अल्लाह वालों के फैज की बदौलत चला करते हैं। लेकिन हाँ इतना जरूर है, अगर कोई ये कहे नमाज नहीं पढ़ेंगे, रोजा नहीं रखेंगे, लंबे लंबे बार रखेंगे, इधर अजान हो रही है, इधर मुरीदों के ऊपर हाथ फिराया जा रहा है, इधर अजान हो रही है, इधर औरतों का मेला लगा हुआ है, पीर साहब बैठाले हुए हैं, न खुद मस्जिद में जा रहा है न किसी को जाने दे रहा है। अल्लाह वाले पुकार रहे हैं मस्जिद की तरफ आ जा। कौन है ऐसा दुनिया में वली जो ये कह दे कि नमाज छोड़कर महफिलें गर्म की जाएं? कोई ऐसा नहीं है। अब्दुल कादिर जीलानी का आलम ये है, अल्लाह अकबर। कभी कभी ऐसा वक्त भी आया कि ईशा की नमाज पढ़े तो फजर का नमाज उसी वजू से पढ़ते हुए नजर आए हैं। अब ये आजकल का ढोंग पीर चल रहा है, न खुद पढ़ता है बल्कि ये कहते हैं, और मुरीद भी ये कहते हैं हजरत मुंडी हिलाते हैं मौलाना को देख के, हजरत इशारे करते हैं। अरे मतलब तो बताइए, दीवानों के जैसे इशारे का मतलब क्या है? तो मैंने पूछ लिया कि बहुत पहुंचे हुए हैं। मैंने कहा इसका मतलब तू कितना पहुंचा हुआ है जो तू पहचान रहा है कि तेरा पीर भी पहुंचा हुआ है। सुन, ये पीर वो चीज हुआ करती है खुदा की कसम, जब तू इसके हाथ पर हाथ देता है, मतलब ये नहीं है कि तूने हाथ पर हाथ दे दिया, मतलब ये है कि तुमने अपने ईमान को उसके हवाले कर दिया है। अब वो तेरी हिफाजत करेगा, और ये हिफाजत करने वालों का पीरों का दुनिया अगर पूछे तो कह देना अहमद रजा वो है जो ईमान की हिफाजत करता है, ताजुश शरिया वो है जो ईमान की हिफाजत करता है, कायदे मिल्लत वो है जो ईमान की हिफाजत करता है, वारिसे मिल्लत वो है जो ईमान की हिफाजत क्या करता है। खुदा की कसम, इसी अकीदे से जियोगे तो जिंदगी कामयाब होगी। सबके चक्कर में मत रहो। हमने वाकया बयान कर दिया कि टूटी हुई झोपड़ी में लोग रहते हैं वो अल्लाह के वली होते हैं। अब मैंने देखा बहुत सारे दीवाने ऐसे जो टूटी हुई झोपड़ियां ढूंढ रहे हैं, चरवाए ढूंढ रहे हैं। ऐसा मत करो। अल्लाह के वास्ते अल्लाह वाले वो हुआ करते हैं खुदा की कसम जो शरीयत को आगे रखते हैं, तरीकत को पीछे रखा करते हैं। आप कहेंगे कैसे? इसलिए कि शरीयत नाम है मुस्तफा की जिंदगी का, और मुस्तफा की जिंदगी सबसे आगे है। अगर मेरे आका को, अगर मेरे नबी को आगे लेकर चलोगे, सारी चीजों को पीछे लेकर चलोगे तो कामयाब रहोगे। आइए हम लोग मिलकर दुआ कर ले कि जिस वली कामिल की बात
बारगाह में हम हाजिर हैं। मौला इनके फैज़ व बरक़ात से हम सबको माला माल फरमाए। महफिल के अंदर अगर कोई इंसान अपनी ज़रूरतों को लेकर हाजिर हुआ है, अल्लाह इस वली कामिल के सदके उसकी ज़रूरतों को पूरा फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।